السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وكنشكر كل واحد متبع القناة ديالي شين ملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي من داخل المغرب ومن خارج المغرب. وشكرا على التعاليق اللي كتخليوهم لي، التعاليق البناءه ديالكم كتفرحوني بهم. المهم كما كتشوفوا دائما عن بلجيكا وعن جديد بلجيكا، وزيرة الصحة البلجيكية يجب اختبار العائدين من كاتالونيا. يعني كما كتشوفوا يعني كاتالونيا مدينة يعني في اسبانيا، يعني اللي لقاو فيها هاد المرض اللي راه كيدرج يعني وسدوا يعني ديك المدينة ديال كاتالونيا سدوها يعني. ويعني قالت لهم وزيرة الصحة يعني خاصهم يديروا الاختبار عاد يجيو من كاتالونيا. يعني وزيرة الصحة البلجيكية طلبت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك بشكل عاجل من الأشخاص العائدين من منطقة كاتالونيا المتضررة بهذا المرض الجديد إجراء فحص عند عودتهم إلى منازلهم. وتتمركز عملية الحجر الصحي في مدينة والمنطقة المحيطة بها. أعطت السيدة دي بلوك تعليمات تسمح للأشخاص العائدين من المنطقة بالسيارة باختبارهم من قبل طبيبهم العام. وقالت الوزيرة حتى يتم معرفة النتيجة يجب عليهم تجنب الاتصالات ومن الضروري بقائهم في منازلهم، مضيفة أن الأشخاص العائدين بالطائرة سيتلقون المشورة في المطار. يعني قلت لهم دوك اللي يعني غادي يجيو في اللوطو ولا خاصهم يديروا يعني من يجيو خاصهم يمشيو للطبيب ديالهم يفوتوا، خاصهم نقولوا يديروا الحجر الصحه في ديورهم، يجلسوا في ديورهم ما يتصلوا حتى بحد ما يشوفوا حتى حد. ولكن اللي يجي في الطائره قال لك غادي في المطار غادي يديروا لهم داك يشوفوهم واش طلع لهم السخانه ولا ما طلع لهمش. وتقول الوزيرة أيضا في الوقت الحالي لا توجد عقدة قانونية لفرض الحجر الصحي في بلجيكا، لكنها تضيف يجب أن نتأكد من أننا لا نواجه نفس المخاطر مرة أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مسؤولية مشتركة حيث يوجد في المنطقة المنكوبة الكثير من الحالات الإصابات. وأضافت دي بلوك أنه أمر خطير إذا استوردناه هنا مرة أخرى. وقالت مطالبة المواطنين إذا كان الاختبار إيجابيا يمكنك إصابة الآخرين، لذلك يجب أن تتبع قواعد الحجر الصحي. يعني كما تشوفوا يعني وزيرة الصحة ماجي دي بلوك حذرتهم، قالت لهم ما فيهم ما يعاودوا يعني هنايا يشد هذا الشيء في بلجيكا، يعاودوا المشكل اللي صرا ما في الوقت من كانوا مشاو ايطاليا وجاو لبلجيكا يعني المسافرين وتقاسوا هنايا جابوا المرض معهم. وحذرت وزيرة الصحة الفيدرالية البلجيكية ماري دي بلوك المواطنين صباح اليوم على التلفزيون VRT في برنامج في وقت أن الأرقام هذا المرض في بلجيكا خلال الأيام القليلة الماضية ليست مقللة للغاية، إلا أن وزيرة الصحة البلجيكية وكذلك الخبراء والسياسيين ترقب الوضع هذا المرض عن كتب بيدي أن هذا الأسبوع لوحظ ارتفاع طفيف في عدد الإصابات. وبحسب الوزيرة هناك العديد من التفسيرات لهذه الأرقام، ولكن يمكن أن تكون العواقب وخيمة إذا لم يتحسن الوضع قريبا. كما انتقدت الوزيرة مجموعة الشباب الذين شاركوا في حفلات شوارع واصفة إياها بغير قانونية. وأشارت الوزيرة صباح اليوم إلى إمكانية تجديد القواعد مرة أخرى، مضيفة لكي أكون واضحة فأنا لا أتحدث فقط عن ارتفاع القناع في المتاجر، يعني عن ارتدائه. يعني هي قالت لهم انا ما غاديش نهضر على الارتداء القناع في المتاجر، في اي حاجه غادي تدخل يعني. وتبعت تحذيرها قائله التدخل يعني تعزيز القواعد ولا يقتصر الامر على جعل الاقنعه
الفهم الإلزامية سيتعين علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير. كما كتشوفوا يعني هنا مهم كما كتشوفوا اختي خواتاتي وزيرة الصحة البلجيكية نقولوا حضرتهم باش يعني اللي يجي من كاتالونيا يعمل اختبار ديال هذا المرض فباش ما يتقاش بهذا المرض وتكتل في بلجيكا ولا باش يعرفوا واش راهم يديروا وما يكتلش هذا الشيء هنايا في بلجيكا. Voyez tout autour de la région d'El Segria, à l'ouest de la Catalogne. Depuis 16 heures, les 200 000 habitants de cette région y sont à nouveau confinés. Ici, le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse de façon inquiétante. Les autorités préfèrent agir sans plus attendre. Tenemos que tomar medidas específicas en Lleida, protección de las personas más vulnerables, reforzar la prevención en nuestros centros también de salud y el hospital es uno de ellos. Plusieurs foyers ont été identifiés. Une maison de retraite, un centre d'hébergement pour sans-abri, mais aussi 4 exploitations de fruits et légumes où se côtoient de nombreux travailleurs saisonniers qui vivent bien souvent dans des conditions sanitaires difficiles. Pour eux, le coronavirus reste une vraie source d'inquiétude. Ils savent qu'il reprend vigueur. Este año es un poco complicado, que estamos trabajando con mascarilla, ya entre gente, entre trabajadores que tenemos una distancia, no como año pasado, este año un poco más difícil. Les habitants de cette région peuvent continuer à travailler et à sortir de chez eux, mais les réunions de famille ou entre amis doivent être évitées au maximum et ne pas dépasser 10 personnes. Les visites en maison de repos sont à nouveau suspendues. Le confinement pourrait durer 2 semaines en fonction de l'évolution de l'épidémie. Un poco de miedo, preocupados porque ahora parece que no es nada, que solo está aquí, pero con miedo de que se extienda para toda España. La région de Lleida n'est pas la seule à être confrontée à de nouveaux cas de coronavirus. Une 50aine de foyers ont été répertoriés dans presque toutes. Rejoindre à l'aéroport de Bruxelles Rachel Crivellaro. Rachel, il y a plusieurs vols qui sont revenus de Catalogne aujourd'hui. Que conseillent les autorités aux touristes qui étaient dans ces avions ? Eh bien d'aller se faire tester le plus rapidement possible et ce sont les équipes de Saniport, ce service qui s'occupe de vigilance sanitaire dans les ports et aéroports de Belgique qui a été chargé d'informer les passagers en provenance de Catalogne, les informer mais surtout leur recommander de se rendre chez eux et d'y rester et puis aussi de prendre contact avec leur médecin généraliste et de se faire tester le plus rapidement possible et pour les y encourager, les autorités publiques ont élargi le cadre dans lequel on peut procéder aux tests, mais aussi se faire rembourser. Pour ce qui est par contre de l'autoconfinement, là c'est une autre paire de manches. Là les autorités publiques misent vraiment sur le sens des responsabilités des voyageurs en provenance de zones à risque, parce qu'en Europe on ne peut pas légalement imposer une quarantaine à titre préventif. Ça, c'est pour les voyageurs qui reviennent en avion de la Catalogne. Qu'en est-il de ceux qui reviennent en voiture, par exemple ? Là, c'est tout à fait la même philosophie. Informer ces voyageurs qu'ils doivent prendre leurs précautions, limiter les contacts sociaux et prendre rapidement contact avec leur médecin généraliste. Vous l'avez compris, les autorités publiques essayent cette fois-ci d'informer le plus tôt possible pour essayer d'éviter une réimportation. Public Maggie de Bloc. Tout d'abord, c'est une région rurale, mais on ne prend pas de risques. Alors, on doit demander aux gens qui sont de retour par avion ou par voiture de leur faire tester par leur médecin généraliste et alors en attendant du résultat du test aller rester à la maison, rester dans leur bulle et pas avoir des contacts avec la famille ou des amis. Donc pour les Belges qui sont là, ils doivent être testés en Belgique ou en Espagne? Non, on va les tester en Belgique. Ça sera remboursé aussi par l'INAMI. Alors ça sera facile aussi d'avoir le test par leur médecin. Catalogne a ordonné aujourd'hui le confinement d'une zone de 200 000 habitants. Et ce n'est pas la seule région en Europe. Le Portugal a reconfiné cette semaine 700 000 habitants près de Lisbonne. La semaine dernière, même situation en Allemagne où 600 000 personnes étaient priées de rester chez
zèle. On va en parler avec le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus, Yvonne Latem. Bonsoir. Est-ce que les touristes qui reviennent de zones où on reconfine, est-ce qu'ils doivent se mettre spontanément en quarantaine selon vous ? Alors, idéalement, c'est effectivement le cas, mais il faut bien souligner que dans les zones que vous venez de citer, ce ne sont pas les zones les plus touristiques. C'est une banlieue de Lisbonne qui est peu visitée. On se trouvera en Rhénanie, dans une zone qui n'est pas touristique non plus. Donc, il ne faut pas que tous les gens qui vont au Portugal, en Allemagne ou en Espagne aient des craintes au départ. Ici, pour cette zone qui n'est pas sur l'axe principal de tourisme de l'Espagne, c'est la zone de Lérida. Si on y a vraiment séjourné durant la dernière semaine, alors je pense qu'il faut effectivement vraiment appliquer ce que la ministre de Blok vient de nous dire. On voit que ce type de reconfinement a tendance à se multiplier ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce qu'on assiste, selon vous, aux prémices d'une possible deuxième vague ou est-ce que c'est alarmiste de dire ça ? Non, c'est tout à fait alarmiste parce que ce sont des secousses normales auxquelles on s'attend, même sans aucun tourisme. Ceci est indépendant du tourisme, tout à fait. Et ça va arriver encore durant cet été. Ça va émailler notre été. Ça pourrait survenir en Belgique de la même manière. Il faut que tous les États européens, la Belgique comme les autres, prennent les mesures pour que ces petits foyers ne dégénèrent pas dans le pays d'origine d'une part et qu'il n'y ait pas de transmission. وزاتي نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى التشجيع ديالكم من قناه شين املاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في ونتمنى تشجعوني باش نزيد دائما نبحث لكم على الجديد الفيديوهات وقناه شين املاك كتبغيكم بزاف وكما قلت لكم حاولوا الانسان يدير الاحتياطات واجب الانسان ما يقربش للناس الانسان حاول يقدر ما يقربش لكاع حتى واحد ما يقرب له والواحد ضروري الكمامات باش الانسان يدير الاحتياطات ديالو ويشوف البلايص يعني اللي فيهم المرض بزاف ولا من الاحسن لا ما يمشي للبلايص اللي ما فيهمش المرض لان هذا الشيء ماشي سهل راه هذا الشيء اللي صرا الصراحه صعب بزاف والناس انضررت بمعنى الكلمه الناس انضرروا يعني ونتمنى الخير لكل واحد والتوفيق لكل واحد وكنشكركم على الدعم ديالكم لقناتي شين املاك وفاتي تي في انا فرحانه بزاف على التشجيعات ديالكم لقناتي ونخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتمنى تبارطاجيوه في جميع وسائل التواصل باش تشجعوني والاسره ديالنا تكبر ان شاء الله يلا خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامه